नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज का हमारा मौज़ू वही इलाही, उसकी अक़साम और उसकी सूरतों के हवाले से होगा। तो उससे पहले हमने अक़ीदा रिसालत को डिस्कस किया था, इसमें उसके मानी और मफ़हूम को हमने बयान किया। तो आज हम वही इलाही, उसकी अक़साम और उसकी सूरतों को बयान करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इल्म के बहुत से ज़राए हैं, तो इनमें हवास ख़म्सा, अक़ल व मुशाहिदा व तजर्बा, विजदान और इल्हाम शामिल हैं। तो वही इल्म के ज़राए में से एक सबसे मुस्तनद ज़रिया है। वही के लग़वी मानी इशारा करना, छुप कर बात करना या दिल में बात डालना है, जबकि इस्लाही तौर पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाले अल्लाह ताला के पैगाम को वही कहते हैं। तो ये तो है वही की लुग़वी और इस्लाही माने। अब इसी तरह वही की अक़साम की अगर हम बात करें तो वही की दो अक़साम हैं। वही मतलू और वही गैर मतलू। वही मतलू ये ऐसी वही है जिसके अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह ताला की तरफ से हों। इससे मुराद कुरान मजीद है। दूसरी वही की सूरत अक़साम, दूसरी अक़साम में से वही गैर मतलू है, और ये ऐसी वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर मानी की सूरत में नाज़िल की गई हो, और इन मानी को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अल्फाज में बयान फरमाया हो, और इससे मुराद हदीस मुबारका है। ये तो थी क्या वही की अक़साम, कौन सी थी? दो थी, वही मतलू और वही गैर मतलू। वही मतलू के अंदर ये था कि उसके अंदर जो अल्फाज थे और उसके अंदर जो उसके मानी थे वो दोनों अल्लाह की तरफ से थे। मिसाल उसकी ऐसी है जैसे कुरान मजीद है, और वही गैर मतलू ऐसी थी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर अल्लाह ताला ने मानी की सूरत में नाज़िल की हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपने अल्फाज की यानी अपने उसके अल्फाज में तशरीह की हो। उससे मुराद हदीस मुबारका है। अब इसके बाद वही की सूरतें हैं। वही की तीन सूरतें हैं। कौन कौन सी? वही क़ल्बी, कलाम इलाही, वही मल्की। सबसे पहले वही क़ल्बी है कि अल्लाह ताला किसी फ़रिश्ते के वास्ते के बग़ैर बराह रास्त कोई बात बेदारी या ख्वाब में अपने पैगंबर के दिल में इल्हाम कर दे, तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बात करें तो आप सल्लल्लाहु वसल्लम जो भी रात को ख्वाब देखते तो सुबह वैसे का वैसे पाते। तो ये भी क्या है, एक तरह से वही की अक़साम में से एक है, वही की सूरतों में से एक है।
اور اسی طرح دوسری وہی صورت کلام الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی سے کلام فرماتا ہے، اور اس وحی میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، اور یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ جیسا کہ اگر ہم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بات کریں تو جیسے انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے کے وقت جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کعبہ قوسین او ادنیٰ جس کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کلام الہی ہے۔ اور تیسری صورت وہی یہ ملکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجتے ہیں، اور اس وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کبھی فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کے قلوب میں گھنٹی کے مشابہ خوبصورت آواز سنائی دیتی ہے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور کبھی کبھی فرشتہ اپنی اصل حالت میں بھی ظاہر ہو کر کلام کرتا ہے۔ تو یعنی بعض اوقات جو فرشتہ کسی انسانی شکل میں بن کر آتا ہے، تو جیسے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی دحیہ کلبی رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کی صورت کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر بھی بیان فرمایا کہ اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجے تو اس کے حکم سے جو وہ اللہ چاہے وہی کرے۔ تو یہ ہمارے وحی کی لغوی اور اصطلاحی معنی تھی، وحی کی صورتیں تھیں، اور وحی کی اقسام تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت قوت طاقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔